L'exercice 2, série 2, nous avons un skieur de masse M se déplace sur le long d'une glissière ABCD. La partie AB est inclinée par un angle alpha par rapport à l'horizontale et de longueur 5 mètres. La partie BC est horizontale de longueur 2 mètres. Partie CD est circulaire de rayon R. La première question, calculer le travail des poids de skieur entre A et B, et entre B et C, et entre C et D. Par convention, ملي كنبغي نقلب على لو travail des poids, اش كندير؟ كناخذ système وكنروبيريه بواحد لاك زيد orienté vers le haut. Et la définition du travail de poids de A vers B est égale mg زائد A moins zb. Et كيف ما شفنا في الدرس بأن le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Elle dépend de l'altitude ZA, l'altitude initiale, et l'altitude finale ZB. Et nous avons développé la formule sous la forme suivante. Plus ou moins mg fois h. شنو هو h؟ هو l'altitude ولا الارتفاع اللي طلع به الجسم ولا هبط. إذا كان le corps à la descente كندير plus ou moins mg. h إذا كان à la montée بمعنى في صعود كندير moins mg h. نعاود باش نفهمو أكثر. Le travail des poids. Le travail des poids de A vers B في هذه الحالة est égal à mg fois h. واش قلنا بليس او موان بويسكو لو كور ولا لو سكيور على ديسونت بمعنى فيه هبوط هنا كندير بليس ام جي اش. اش بقى دابا؟ كنقلب على اش. اش كيفاش كنحددها؟ كنحددها ما بين لوريزونتال اللي مار من البوان دو ديبار مع لوريزونتال اللي مار من البوان داريفي. دونك اش هي اش. اذا باش نقلب عليها في هذا المثلث. لاحظوا هي مقابله للزاويه الفا، دونك غنستعمل سين. مادام مقابله للزاويه غادي نستعمل سين الفا في المثلث هذا القائم الزاويه. سينيس الفا est égal à h sur AB implique que h est égal à AB fois sinus alpha. Donc h est égal à AB fois sin alpha. استسمح ما عنديش l'espace. نكمل est égal mg fois AB fois sinus alpha. تطبيق عددي m 70 fois 10 نيوتن بار كيلوغرام. عطاو علينا في المعطيات AB c'est 5 fois 5 fois sin l'angle 30 degrés. حسبوا دابا fois 5 fois 10 fois 70 est égal finalement 1750 joules. Donc le travail des poids du skieur من A à B هو 1750 joules. On passe maintenant au travail من خلال déplacement BC. Et d'après la définition, la même chose, le travail du poids de B vers C est égal à mg h. لاحظوا معايا هنا الجسم كان في الديبار في هذه النقطة وصل هنا ما ارتفع ما هبط ما طلع ما هبط بمعنى الارتفاع يساوي صفر h تساوي صفر. Finalement le travail de poids خلال déplacement BC unil. ندوزو دابا la partie CD. Et comme toujours, le travail des poids d'un corps se retenir par la formule suivante. Le travail des poids de C vers D est égal à plus ou moins mg fois h. Or, le skieur ou là, le corps se monte. Donc, moins mg h. ملي كيكون غادي طالع كندير moins mg h. قالينا دابا نحدد l'altitude h. L'altitude h كنحددو ما بين l'horizontal اللي مار من
point de départ مع l'horizontale مار من le point d'arrivée. Donc هذه هي H. إذا هذه هي H. Si on prend هذا le point غادي نسميها هذا le point هي M. Donc باش نحدد H عندي OC est égal à OM زائد H. غنمسح هادشي حتى من بعد. OC est égal à OM plus H. Donc H est égal à OC moins OM est égal. OC هي R. OD هي OC هي R. Donc R moins OM. Or OM باش غنحددها؟ غنحددها من هاد التريونغل ODM. Donc في هاد لو تريونغل اش عندنا؟ عندنا OM محاذية لونجل تيتا. دونك غادي نستعمل الكوس في المثلث OMD كوس تيتا est égal OM سير R محاذي على الوتر. دونك OM est égal à من هنا OM est égal à R fois الكوس تيتا ونعوضها في هاد لا فورمول. دونك R موان نعوض OM هي R cos θ. Finalement, H est égal à R moins R cos θ. نرجع دابا استسمح حقاش ما عنديش ليسباس. رجع لا فورمول دو travail de poids. اش قلنا؟ لو travail de poids de C vers D est égal à moins mg fois H. Or MGH هي R moins R cos θ. هذه هي H. غنفاكتوريزي باش ب R هي moins MG R في 1 moins cos θ. Application numérique moins M c'est 60D multiplié par 10 multiplié par R. R في المعطيات est égal moins 350 joules. C'est un travail résistant.